नहीं आता ये तो चीफ प्रमोद बोरो डांगरिया सबो केटा 50,000 दिवो कारणे ग्रांट स्वीकृति दिसे इटू अपनी निजोर स्थापना करिबो कारणे पोसा कामत लबो और यार पिछोत केतियाई एगला जीव जंतु हत्या करा गोश काटा बा वुड स्मगलिंग करा एगला कारणे भाबिको ना लगे वो आखा राखिसु कि बीटीआर अंचलत एनेकुआ बाकी जो मानुह थाकी गल आग बढ़ी आइब और निजोर निजोर हथियार समर्पण करी और वन विभाग वन विभाग बा जंगल रक्षा करिबो कारणे काम करि जाबो स्किल डेभेलपमेंट ट्रेनिंग तो आमी केनेके तेलोকৰ দি পেলাই তেলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো কৰিব পাৰো ইয়াৰ দায়িত্বটো যেন আপুনি লয় এইখিনি মই চৰকাৰৰ হৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেনিং जाय बिथांमोनहा हाथियार गथायखांबाय बिथांमोना जाहाथे आरो बेफोरखौ जिरायनो थाखाय बिथांमोनखौ जिरायनायनि थाखाय सुबिदा होनानै खावलायदों सार अलप खुली दिबा কৈছে অলপ চাব বলে ভিতৰত কি আছে बेखौ लांफिननो हायो माथो सोरनि मोनदोंना অলপমান জমা হওক পিছত লওঁ सर उन्होंने देख दिया है बोलो माने भावे पेनानै गथायफैयो गिबियाव गुरै खावलायबाय बिनि नेक्स्टआव जाय साफ्रोमबो हारिजों फैनानै
जाहाथे गाव गावनि आगजुफोर मेथाइफोर गुरैयै खावलायदों नोंथांमोननि नामा साफ्रोमबो दंखायो जोङो साफ्रोमखौबो गासै खालामनाय जागोन जाहाथे बयबो ज'यैनो गाव गावनि आगजुफोर मेथाइफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै खुलि गल लगी हाँ 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 प्रोग्राम में इसे फासायनानै रास्ता रन्जित बसुमतारी साथेसिम पालियाबा आर'नाइ सोनानै बरायगोन आरो जायफ्रा बादा खालामनानै जिउ खांबोनाय जोंनि आंगो नोंथांमोनखौबो जोङो बे प्रग्रामफोरनि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जागायगोन दा सानदे नोंथांमोनखौबो बरायामोन होननानै मात्र डिफारेन्सियेसना बेखौल' लाबोदों जोङो प्रग्रामफोरनो थाब माने 50 रां केस होनो नागिरदों नोंथांमोननो IBS स्किम होनो नागिरदों IBS स्किमा मिनिमाम 1 लाख जागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बे फैसाखौ घुरायफिननो नाङा नोंथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों बे दान मोनसे गेजेराव होनो नागिरदों थेंक इउ जाहाथे उनावहाय बे एखे खामानियाव जाहाथे थांफ्लाङा बेनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बेखिनि खावलायनानै होबथानो नागिरदों जिब जुनार गावथारनायखौ गोख्रोङै होबथानो नागिरदों दा बेनि थाखायनो more than 100 machines. बे सुखानगोन अन्थाइनि ओरैहाय गोबां दंफांनि सां दङ थारमाने दंफांनि सां माने नैयाव सां आरो नों बे मा जानाय बेखौ साबसिन खालामनायनि थांखि दङ बिथांखि दङ दा बेवहाय जाय नोंथांमोना फैबाय निश्चय लाब जागोन आं सानदों आरो मोनसे खावलायनाय दिनै फैबाय सरकारनि सायाव मोनसे फोथायनायखौ लाखिनानै आरो जाय बिथांमोनहा बायदिसिना खामानि मावनानै जायोमोन जे फरेस्टनि थाखाय आजावथावै मोनसे हाबाफारि मावनानै जायोमोन बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाय सोरबाफोर जुदि दिनै फैनायनि बिथांमोननि गेजेराव सोरबाफोरा सिलाइफोरखौहाय गथायाखिसै नामा सोरबाबा साइकेलफोरखौ गथायाखै नामा सोरबाबा दंफां दानग्रा आगजुफोरखौ गथायाखै नामा बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना गासैबो आगजुफोरखौ जाहाथे गथायलाङो बाइकफोरखौबो गथायलाङो जेजों नोंथांमोना दंफां बोनानै जायोमोन आरो साइकेल दंबा साइकेलखौबो गथायलाङो जाहाथे लांफिना जों उनाव बेखौ मा खालामनाय जागोन जोङो बिसार खालामगोन सालिजारि खालामनानै नायगोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना Abu sudah dipanggil nama mana masuk sini lokal kanda itu nang beane Sukandan nala lokal kanda खूब सराहनीय कदम आसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जेतियार परे मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करिसे तेतियार परे युवक बिलाको आह्वान जनाइसे अपराधर रास्ता एरी पले शांतिर रास्ता चलिब लगे एटू आह्वानर रक्षा करी बहुत बड़ो अंचल आज प्राय 800 पुरा बेसी चोरान शिकारी हो बा अपनर जंगल काटा हो तो आहि पले याते निजर हथियार लई आत्मसमर्पण करिसे खूब सराहनीय कदम आसे याते वन विभाग और बेखा सकल ভাল काम करिसे हमार EM डांगरिया रंजित बसुमतारी सराहनीय काम करिसे और आज 800 पुरा बेसी आइसे याते और एनेका आरु 2-3टा प्रोग्राम होब विभिन्न अंचल अनुष्ठानिक भावे आरु युवक जो इतिहालोके रास्ता एरा नहीं तो लोक आह्वान जनाई आनिब कारणे चेष्टा करि आसे तो मो भाविसु कि एटू गोटाई BTAD अंचल कारणे खूब ভাল काम एटू और आजिर परा यदि जीव जंतु हत्या करा हो बा गोश काटा यदि बंद हो जाए तो गोटाई
এইটো মানুহ জাতিৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াতে বনাঞ্চলৰ যেতিয়া এটা সুন্দৰতা বঢ়িব তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ দেখিবৰ কাৰণে আহিব ইয়াত আজি মেইনলি হ্যান্ডমেড वेपन আছে কিছুমান আপুনি দেখিছে গন আছে ইয়াতে সিঙ্গল বেৰেল গন আছে ডাবল গন আছে গন মোৰ মতে টোটাল 254 বন্দুক দিছে ইয়াতে আর তার উপরত ইয়াতে প্রায় 100 পৰা বেছি উড কাটিং মেচিন আছে খালি উড কাটিংই না হয় এটু হাতি মরিলে হাতি দাঁতি কাটিব পারে আপনি और কিছুমান মোটরসাইকেল সাইকেল और ठेलाবিলাক जो গাছ কাটার পিছত কাঠ আনা লোৱা কাৰণে কামত ব্যৱহাৰত হয় এইবিলাকি জমা দিছে और তেওঁলোকৰ সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট আঁচনি হাতত লৈছে और प्रथम आसनी मते 50,000 रुपीज प्रत्येक युवকক ইতিমধ্যে গ্ৰান্ট কৰা কাৰণে তেওঁলোকৰ অনুমোদন কৰিছে और बाकी जो युवक আহিব খোজে তেওঁলোকক কি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আজি আপোনাৰ প্ৰচাৰ আৰু উৎখাতাৰ দুটাক মিলাই আপোনাৰ 800 হৈছে তাৰপিছত আৰ্মছ দিছে 264 তাৰে ভিতৰত কিছুমান চাইকেল বাইক ঠেলাটো আমি কোকৰাঝাৰতো আনিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ হণ্ডা মেচিন আৰু কি বহুতো সৰু সৰু বহুত দিছে মোৰ এনেকৈ লিষ্টটো সৰু বস্তুবোৰ নললোঁ বাকী মেইন বস্তুটো হ'ল আৰ্মছ 264 হণ্ডা আছে কেইটামান বাইক আছে চাইকেল আছে ঠেলা আছে আৰু টোটেল আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথটো হৈছে আপোনাৰ 800 না সংস্থাপনটো সকলোকে দিব লাগিব তেওঁলোকক আমি সংস্থাপন দিম বুলি আনিলোঁ আৰু আমি অলৰেডি ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকক আমি দুটা সাইড কৰিছোঁ যিসকল প্ৰচাৰ তেওঁলোকক আমি 50,000কে কেছ দিম আৰু যিসকল উৎখাতাৰ তেওঁলোকক আমি IBS কি কয় আঁচনিটো দি পেলাই তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ যি ৰাস্তা সেইটো আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং দিয়াই পেলাই তেওঁলোকক দি দিম আমাৰ BTR চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সদায় পজিটিভ তেওঁৰ নেতৃত্বত আৰু তেওঁৰ গাইডেন্সত অলৰেডি মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM হিচাপে যেনেকৈ আমাৰ প্ৰচাৰসকলক বন্ধুসকলক আমাৰ উৎখাতাৰ বন্ধুসকলক বুজাই মেলি আজি সাৰেণ্ডাৰ কৰাব পাৰিলোঁ মূল সুঁতিলৈ আনিব পাৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে জংঘলৰ ভিতৰত গৈ পেলাই মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি গৈছোঁ DFO সকলক লৈ পেলাই গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই তেওঁলোকক বুজাইছোঁ জংঘল আমাক কিয় লাগে আমাৰ ইমান মাটি বাহিৰত আছে চৰকাৰী মাটি ফৰেষ্ট মাটি সেইবোৰত আমি থাকিব লাগে সেইবোৰ বুজাই মেলাই বহুতো বুজাই মেলাই এতিয়া 80% আমাৰ ইনক্ৰছ এৰিয়াৰ ৰাইজে ওলাই আহিবলৈ আকৌ ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কথাটো আমি আগতে চিন্তা কৰি পেলাই কেইদিনৰ পাছত তেওঁলোকক আমি মানে ইনক্ৰছ এৰিয়াৰ পৰা লৈ আনিম অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা হৈছে সেইটোতো এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে মই বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ ইমান হাতিয়াৰ জমা দিছে আজি সেইটো কিমান বছৰৰ বছৰ এই কাম কৰি আহিছে তাত বেছিকৈ দুখ লাগিছে এখন হাতিয়াৰ যদি কমেও 10টা পহু মাৰে কমসে কম ইয়াত 200ৰ পৰা বেছি হ'ব অস্ত্ৰ 200 লগত 10ৰ লগত ইনটু কৰিলে কিমান হাজাৰ হৈ যাব সেইটো কাৰণে বেছিকৈ দুখ লাগিছে গতিকে যিয়ে নহওক যিসকল ব্যক্তি আজি নিজৰ যিটো কৰ্ম যিটো চিকাৰী কৰা কৰ্মটো বেয়া কাম ভাল নহয় সেইটো বুজি পাই পেলাই আজি BTCত যিমান চিকাৰীসকল আছে তেওঁলোকে আজি অস্ত্ৰ সম্পৰ্ণ কৰিছে ইয়াত মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত খুশি নহয় আসল কথাটো হ'ল আগৰ দিনবোৰত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে যেহেতু উগ্ৰপন্থীয়ে এই অঞ্চলত জৰ্জৰিত অৱস্থা আছিলে সঁচাকৈ উগ্ৰপন্থী নে চিকাৰী ধৰিব পৰা নাছিল যাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে NDPৰ লগত ফাইট কৰাৰ ক্ষমতা নাছিলে সেইটোৰ কাৰণে এটা ভয় ভাৱত তেওঁলোকে ডিউটি কৰিছিলে কিন্তু আজি কিন্তু যেহেতু উগ্ৰপন্থী নাই উগ্ৰপন্থী একেবাৰে শেষ হৈছে বা তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে গতিকে আজিৰ দিনটোত কোনো চিকাৰীয়ে জংঘলত চিকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোবা যদি চিকাৰ কৰে সেইটো ডাইৰেক্ট কিবা এটা কৰা যাব